विलेज जी आसा ती सामकी सोशल मिडियाचेर सामकी एक सायडीच्यान तूं हें करता, दुसरे सायडीच्यान कॅप्टन वेन्सी करता. कितें जालां एक्झॅक्टली? ताणें म्हणलां की तूं विथ द हेल्प ऑफ बीजेपी गव्हर्मेंट इज डिस्ट्रॉईंग द विलेज. तूं विलेजीचो सरपंच, तूं कितें म्हणपाक जाय? आनी तुंय दुसरे दिसा रोखडी एक पिकअपी फोटो घायलो आनी ती ट्रक की तो म्हणपाक लागलो आपात मेंबर. 2 वस्तू सांगता, 3 वस्तू सांगता. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इलेक्शनाचो टायम म्हाका विलेजीन कितें जाता, म्हाका थोडी वस्तू खबर आसता पूण हांव जाणा त्यो जाणा. रस्त्याचे पयले येता तो रस्तो हांवें तुका सांगला ते आमचे ब्लेम करताय, तेगले मनीस ते हे उलयताय ते सगळे मुखार काडले. ते देर आर ऑल तुगेले तुगेले कोण आतां इलेक्शनाचे ते बेबी भायर सरनाय तेश कोन्न 4 वर्सां कांय जावना. डिक्सन बरें काम करतालो आनी डिक्सन एलिसा बसपा आहा म्हूण मोटरी तेगले मनीस मुखार काडले तेच उलयताय. पूण तेका खबर ना तेणेच हो बांद बांदलोलो आमकां आनी म्हाकाय खबर ना. आतां म्हाका कळोन येता, म्हाका दिसता तितूंय कितें तरी हॉल कितें बांदपाक कोता आसतलें म्हूण तेगे मनीस. कित्याक तो बांद हांवें पण व्हिडिओ चोयलो न्हू गेल्या वर्साकू. म्हाकाय खबर ना हितू केलो म्हूण. तो कितू व्हड केलो रे, किलोमिटर व्हडलो आनी केल तेणें तो थँक्यू म्हणटा. गव्हर्मेंटागे मशिनरी तो उजा कोता आनी बीजेपीन केलो म्हणटा. सो दीस इज द फर्स्ट लाय. आनी सेकंड लाय मरे थिंग हांवें एक फोटो घायला जो पिकअप पळय तो डांप कोतालो तेका स्टॉप केल्लो तो तेगलो मनीस केडशीचो. हांवें पिकअपाक फोटो घाल्यार नंबर दिला. हांव ओगो कित्याक रावल्लो, आमकां गांवचें नांव वाऱ्या घालपा नाका. पूण आतां कितें जालां तो कितें करूं सोदता म्हणजे डिक्सन गांव पेडे करता. डिक्सन गांव पेडे करना, डिक्सना कडेन प्रूफ आहा आनी तेणें चॅलेंज करचें हो बांद तेणें बांदलो ना जाल्यार आनी तेणें चॅलेंज करचें हो तो डेब्री घाता तो तेगे मनीस वय व्हरना तो. दीस इज माय चॅलेंज टू यू. So this is a challenge to Wednesday. I am ready for a debate with him on development. See, I will tell you one thing. There will be no Aam Aadmi Party. They have not done any work. म्हाका दिसता तो तेगे मॅनिफेस्टो चोवपा जाय. तेणें तेगे मॅनिफेस्टो पण सांगलो न्हू लायट फ्री दिता, उदक फ्री दिता, एड्युकेशन फ्री दिता, हें दिता कांय जालें ना. म्हाका दिसता तो कॅप्टन आहलो तो दोतोर जाल्यार बरो आहलोलो. कित्याक तो फकत इंजेक्शन आनी ते कितें तपासून धाडटा. हांकां तेसो मनीस ना. हांग जाय लोकांक गेलो हांव मुगे कामां बरें आनी तेजे बरें काम बरें करता. You want to help the poor people. I brought schemes to the government of schemes to the आमी घरान हाडले आहा. I have given financial support in education. So these are the part of this. But what I am trying to tell you, आमच्या गांवचें नांव तेका कितें करपा डिक्सनू तेका डिक्सना पोट्री गोवा. सी आम आदमी गेलो मरे एक नॅरेटिव्ह. हांवें सांगलोलें जेन्ना मनोज परब तुगेलो खंयची पार्टी ती आमगेली RG पार्टी हो तेंगेलो नरेटिव्ह ऑन द बिहाफ ऑफ द गव्हर्मेंट म्हणून सांगलें तेका हे वोट फोडपाची टॅक्नीक म्हणून. म्हणजे तेन्ना म्हाका आयकनासलें. आतां हांवूय सांगता हे आम आदमी गेलो एक नरेटिव्ह आनी तेणें ते फेक अकाउंट केले मरे आनी ते फेक अकाउंट करून सगळ्या धाडटाय आनी तेजे बरें उलयताय न्हू ते भाड्याचे बैल ते ऑफिसा आपयता हो कॉर्डिनेटर तो कॉर्डिनेटर. आतां तुका दिला प्रूफ तुगे कॉर्डिनेटर एकलो तो डेब्री घातालो. वॉट एक्शन यू आर टेकिंग यू टेल मी.